आज 20 डिसेम्बर शुक्रवार चलतु जाणीनवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकईवा आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर आलू पर आकाश छुआ अंडा दर बजार आलू समस्यार समाधान हो पार बेले नित्यावश्यक खाद्य सामग्रीर दर खाउटी को चिंतार पकई गत किछि दिन है आलू दर को नहीं सरकार समेत व्यवसायी मुंडे हाथ दे बसी बेले एवं अंडा दर आकाश छुआ आमर दैनंदिन चलनी भितर अत्यावश्यक खाद्य सामग्री महंगा आलू दर को आश्वस्ति मिलता बेले एवं अंडा दर को नहीं चिंतार खाउटी जो 5 ରୁ 6 टकर अंडा मिलूला ताबे 7 ରୁ 8 टकर पहुंची या सह होलसेल अंडा पेटीर दाम 1350 ରୁ 14 टका रही बेले खुचरा बजार अंडा गोटा को 7 ରୁ 8 टका रही जहाँफल खाउटी पकेट्रु बाधुची सूचना मिली। परवर्ती खबर 2 दिन हालुका वर्षा आसंता 21 तारिख जाए राज्य में वर्षा समान अच्छी आसंता 2 दिन जाए पूरा राज्य में दिन बेला पाग कोहला पाणीपाग विभाग एभली पूर्वानुमान करिछि। आज कोरापुट मालकानगिरी रायगड़ा गजपति नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल पुरी जगतसिंहपुर और केन्द्रापड़ा स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा समान अच्छी 21 तारिख में बालेश्वर भद्रक मयूरभंज केन्दुझर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर वर्षा समान अच्छी विभिन्न स्थान में राति तापमात्रा 3 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ी जी उदयगिरी सबुठ ठंडा पलटि बेले एठे पारद 4.3 डिग्री रेकर्ड होता सूचना। परवर्ती खबर आज पुणी रत्नभंडार मरामती दीपावली नीति बुधवार बंद थिला काम गोटे दिन विरति पर आज पुणी आरंभ होइछि रत्नभंडार मरामती काम बुधवार महाप्रभुंर दीपावली नीति मरामती कार्य बंद रही तेज मंगलवार श्रीमंदिर घर बंधा शेष होइछि। एएसआई अधिकारी परीक्षामूलक भाव गोटे पार्श्वर किछि अंशरे चून छड़ाई पर समस्त चून प्लास्टर हटा जाई सेठारे नीलगिरी आसीथिबा उन्नत मानर पत्थर लगा जाई मरामती कराजिवो। प्राय 15 ରୁ 20 कुशली श्रमिक रत्नभंडार मरामती कार्य नियोजित कराई सूचना मिली। परवर्ती खबर मंडी धान न उठेबारु 4 मिलर को कारण दर्शा नोटिस मंडी धान न उठेबारु 4 मिलर को कारण दर्शा नोटिस जारी होइछि। नोटिस जारी कराइथिबा मिलर गुड़िक हेले पहाड़िया माता श्री श्यामजी राधागोविंद और भगवती मंडी धान पड़ता बेले मिलर्स धान न उठेबारु जिलापाल निर्देश में नोटिस जारी कराइछि। एने बलांगीर जिलापाल गौरव शिवाजी एसवाल सूचना देते खबर मिली। परवर्ती खबर महाकुंभ मेला अवसर रेलवे मागणा यात्रा संबंध स्पष्टीकरण विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ मेला लगी यात्री मैंने रेलपथरे मागणा यात्रा करें किसी गणमाध्यम द्वारा प्रकाशित खबर को रेल मंत्रालय खंडन कर प्रकार खबर मिथ्या और बिभ्रांतिकर बोली रेलवे पक्षर कहुई बिना टिकेट रेलपथरे यात्रा करने दंडनीय अपराध बोली रेलवे सूचाई महाकुंभ मेला किंबा अन्य कौन पर्व रेलपथरे मागणा यात्रा करें लगी कौन व्यवस्था ना बोली रेलवे पक्षर पुणी थे कहुई सूचना मिली। परवर्ती खबर आज 5 दिनिया राजस्थान और दिल्ली गस्तर जी मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री केन्दुझर गस्तर शेष दिन महताब सरकारी उच्च विद्यालय हीरक जयंती समारोह मुख्यमंत्री मोहन माझी सामिल हे। अपराह 3टा 30 मुख्यमंत्री मोहन माझी भुवनेश्वर फेरी आसवे सेठू आज मुख्यमंत्री राजस्थान जीवार कार्यक्रम रही राजस्थान में प्राक बजेट प्रस्तुति आलोचनार भाग ने मुख्यमंत्री डिसेम्बर 21 दिल्ली में आयोजित होगा जाऊँगी 55तम जीएसटी बैठक दिल्ली में आयोजित होता बैठक में जोगदेवे मुख्यमंत्री मोहन माझी आज 5 दिनिया दिल्ली और राजस्थान गस्तर जी मुख्यमंत्री बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर कटनी छटनी बंद न कड़ा एक्शन कहले जोगाण मंत्री कटनी छटनी बंद न कड़ा एक्शन धान मंडी चलनी दलाल राज दलाल मान नियाजिव दृढ़ एक्शन जो ऑफिसर दलाल को सहायता करेंगे भी एक्शन पुणी थे चरमाणी शुणाइले जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र नुआपड़ा दलाल मान सहयोग करुवा जड़े ऑफिसर को गतकाली निलंबित कराई आज निर्देश दिखाई कटनी छटनी बंद न ऑफिसर मान एक्शन विभाग को दुर्नीति मुक्त करा संपूर्ण स्वच्छ करा जोगाण मंत्री बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर मालकानगिरी गस्तर जी उपमुख्यमंत्री सुभद्रा योजना करेंगे समीक्षा आज मालकानगिरी गस्तर जी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा आज मालकानगिरी जाई आसंता काली बंडाघाटी गस्त कर कार्यक्रम रही अपअंचल सुभद्रा योजनार समीक्षा करेंगे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सारा राज्य में सुभद्रा योजना कार्यकारी होता बेले बंडाघाटी सुभद्रा योजना पहुँची नक चर्चा सामना को आसाला जहाँ गुरुत्वर सह विचार कर आज मालकानगिरी गस्तर जी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा पर बंडाघाटी गस्त कर कार्यक्रम रही सूचना मिली। परवर्ती खबर शिमिलीपाल जगिबे सशस्त्र पुलिस गठन और नुआ फोर्स
ଶିମିଳିପାଳ ଜଗିବେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ। ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଜଗିବେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ। ତିଆରି ହେବ 131 ଜଣିଆ ଏକ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଆର୍ମ ପୁଲିସ ରିଜର୍ଭ କମ୍ପାନୀ। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଠନ ହେବ ନୂଆ ଫୋର୍ସ। ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଆର୍ମଡ ପୁଲିସ ରିଜର୍ଭ ଫୋର୍ସ ଶିମିଳିପାଳ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ସେ ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ଏଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। 131 ଜଣିଆ ସଶସ୍ତ୍ର ଏପିଆର୍ ଟିମ୍ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେଘୁଆ ପାଗକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀ। ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 12,462 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଥିବାବେଳେ 8,780 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ପାଚିଗଲାଣି। କିଛି ଚାଷୀ ଧାନ ଅମଳ କରି ଘରକୁ ଧାନ ନେଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ଧାନ ଜମିରେ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ବର୍ଷା ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ପାଚିଲା ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିଛି ଚାଷୀ ଧାନ କାଟି ଖଳାରେ ଗଦା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହ ମେଘୁଆ ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ କୋହଲା ପବନ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଅମିତ ଶାହା। ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଶାହା ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିବେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଏ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ 2 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାରୁ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ବଳୁଆ କରିବାକୁ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୃଷକ ସଂଗଠନର 3 ଘଣ୍ଟିଆ ରେଳ ରୋକ। ଏମ୍ଏସ୍ପିକୁ ଆଇନତଃ ଲାଗୁ କରିବା ଦାବିରେ କୃଷକମାନେ ଆଜି ପଞ୍ଜାବର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 3 ଘଣ୍ଟିଆ ରେଳ ରୋକ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା 31 ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବ ବନ୍ଦ ଡାକରା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା, କିଷାନ ମଜଦୁର ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ରେଳ ରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଥିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନୂଆ ବର୍ଷର ହେବ ଆରମ୍ଭ। ଆଉ କିଛି ଦିନରେ ଶେଷ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷ 2024। ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆବର୍ଷ। ନୂଆବର୍ଷ ଆଗମନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୂଆ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ନାଟମଣ୍ଡପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ପୁରୁଷ, ମହିଳା, ଶିଶୁ, ବୟସ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ କରାଯିବ। ଓବିସିସି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ତେବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେବାୟତ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ଗର୍ଜିଲେ ଆଶାକର୍ମୀ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗର୍ଜିଲେ ଆଶାକର୍ମୀ। ସିଆଇଟିୟୁ ନେତୃତ୍ୱରେ 17 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଆଶାକର୍ମୀ କରିଛନ୍ତି କଡ଼ା ବିକ୍ଷୋଭ। ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ ଆଶାକର୍ମୀ। ଆଶା ଦିଦିଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନ୍ୟତା, ମାସିକ 26,000 ଟଙ୍କା, ଅବସର ଓ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା, 10,000 ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍, ଇପିଏଫ୍, ଇଏସ୍ଆଇ ସହ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟ କରି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।